साधु जन बंशी जन्मर प्रमाण सखा हो सत्य जुगे सत्य नृपवर यज्ञ आरंभिले निज मनर अनेक ऋषि को निमंत्रण कले शेषरे वेदपति ब्रह्मा निजे आसिले तही चारि मेघ लगाई घृत किछि दिन रे हला यज्ञ समापत जेंता कि कली जुगे हमर एलाभटा गारे मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे अनेक गुडी यात्री माननकु निज परिवार सदस्य मानकु काढ दैछ सेही परिवार सत्य युगरे राजांक ना हला श्वेत राजा से माने गोटे संतान प्राप्ति लगी यज्ञटे करिथिले अनेक गुडी ऋषि मुनि माननकु निमंत्रण कार्ड पत्र देथिले सब तो सबु ऋषि आसीथिला परे शेषरे वेदपति ब्रह्मा आसिले चारि वेद को धरि करी वेदपति ब्रह्मा उपस्थित हइले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद घिनी जेते बेले यज्ञ कुंड रे आसीछन यज्ञ को आरंभ कले सब तो यज्ञ शेषरे काना हला सुजने हे यज्ञ कुंड बेणु वृक्ष जात तो सही यज्ञ कुंडरू सखा बेणु वृक्षटी जन्म है ओडिया साहित्यिक भाषा रे बेणु वृक्ष एवं यदि सम्बलपुरी वार्ड रे कहमा बेले सेटा हला बाउंस गछ आहा सेही बाउंस को वेद प्रति ब्रह्मा काटी आनिले प्रथमे पंचगोटी धनु तैयार कले पिनाक जगब सारंग जानो कोदंड घांडीबो पांच पुण तहिरा सखा हो पहला पांचटा धनु निर्माण कले धनु बनाले जे वेदपति ब्रह्मा धनु के काना कले धनु सोय तो से बोस केते डेल थिला बोस गोटे जन्म हैला गोटे शहर थिला जे बुढ़ा बुढ़ी दुईटा पिटा पड़ाले तीनटा केते से बोस तो जन्म हैला हां सखा हैला तो हैला ठीक धनु बनी थिला केते उच्च थिला थिरे बोस जे पांचटा धनु बनाले जे केते केते हाथ रे से धनु बनला अच्छा पांचटा धनु बनाले तो ठीक कोले ब्रह्मा हे धनु के बिक्री से कोले कि फिकी से देले कि कहा कहा के से देले से कथा माने परचा कहबो मोर लगांती डुप्लीकेट नोट नहीं चले ओरिजिनल प्रथमे बनिथिले वेदपति ब्रह्मा पिनाक धनु 11 पगरी पिनाक धनु बनिथिले हां से धरिथिले कि हेटा कहा के देले क्या बोली हे जटाजट मंडित चंद्र चूड़वदनम संवृष पशुपति सान चंद्रशेखर भूतेश्वरी पिनाकी त्रिशूलम धूतकंडम सीतिकणम मामदव बिरुवाक्षितिलोचनम गंगाधरी शंभुर हरिहर देवंग्र देव हेले महादेव पिनाक धनु धरिथिले 11 पगर महादेव हे पिनाकी धनु धारण कले बोले भगवान शिवंकर ना पिनाकी फेरि गला द्वितीय अजब धनु बनिथिले 9 पगर गजब धनु वाह इडा के नेले आहा हरिथिले पशु थाली परशुराम वीर कोई सारंग बनिथिले विष्णु धरिछे 7 पगर सारंग ओ सारंग धनु हेति लागि सारंग पानी बलसन पांच पगर बनिला कोदंड रामचंद्र धनु धरिथिले त्रेतया जुगरे हां एवं सखा 3 पगर बनिथिला गांधीवती हां गांधी वजन द्वापर जुगे महाभारत युद्धरे अर्जुन कान करथिले कुरुक्षेत्र नाश करथिले एता पांचटा धनु निर्माण करी आज्ञा कहि सुनलिया चारि बिना को चारटा बिना मध्य बनिथिला बीरे पांचटा धनु तो बनाले पांचटा वीर के देले से धनु मन्ने ती केन केन असुर मुले सखा हो बिना को धनु धरि करी चरमधर दत्त को नाश करिथिले देवदेव महादेव एवं जेतेबे अजब धनु धरिथिले परशुराम एकविंश बारंते 21 वर्ष क्षेत्रीय शून्य वृत्ति धरा पुष्ट एवं सारंग धनु धरि करी प्रभु हेग्रीव दानव को नाश करथिले नारायण ग्रीस के नहीं हेग्रीव बोली गुटे दानव आउ जेतेबे कोदंड प्रभु धरिथिले रामचंद्र रावण को सब वंश नाश दिले एवं कोदंड गांधी जेतेबे अर्जुन धरिथिले द्वापर युगे पूर्व वंश नाश एही प्रकार समस्त को मार
मारले ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ବୀଣା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ये बीड़ा मान के केंता केंता कले ଦୁଇଟା ବଜାବାର ବୀଣା ବନିଥିଲା हाँ ଆଉ ଦୁଇଟା ବୀଣା ବାଡ଼ି ବନିଥିଲା दुईटा बाड़ी बनला और दुईटा बजाबा बीड़ा बनला। ବଜାବାର ବୀଣା କିଏ ଧରିଥିଲେ के धरले ନା ଗୋଟେ ଦେବେ ବାଗ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଧରିଥିଲେ ବୀଣା हाँ हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି बीड़ा ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ମହର୍ଷି ଧରିଥିଲେ ବୀଣା हाँ हाँ ଆଉ ଦୁଇଟା ବୀଣା ବାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା हाँ ସେଟା କେନ ଲାଗିଥିଲା एटा केने लागला ଆହା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ पंचमी दिन हाँ हाँ ସେହି ଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ଜାଣ हाँ ସେହିରେ ଲାଗିଲା ବେଣୀ ବାଡ଼ି ଆହାତିରେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ନୃସିଂହ ସାଗର ଦେଖ ନୃସିଂହ ସାଗର ଦେଖ ସାଧୁ ଜନ ବୀଣାର ଅଛି ପ୍ରମାଣ ବୀଣାର ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା ଶୁଣ ଆମେ ନାଚୁଛୁ ସଖା ଏଇଟା କିଏ ଝିଅ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଲି ଆସନ ଗଣେଶର କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହେବେ ପୁଣି ଥରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତ ସଖା ହୁଅ ତ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିଲା ବୀଣାବାଡ଼ି ଆଉ କାଣ ହେଇଥିଲା ଆହା ପଗେ ରହିଲା ଅତି ସୁଚଞ୍ଚ ଯେ ତାକୁ ବଂଶୀନି ଘା କଲେ ଯେତେବେଳେ କାणे আর চৌলে খালি অগলি গলা হ্যাঁ এক ভিতা এক চুলকা অগলিলা তো বেদপতি ব্রহ্মা সখা বিচার কলে এটা কোনসি বীণা বাড়ি বনালে বি নি হই এতে লমটা কাଣା হেবা সখা এ ধনু গুটে বনালে বি নি হই কি বজাবার বীণা বনালে বি নি হই কালে নি যুগে কান দেবা মই বংশীতে নির্মাণ করই সেই হই হয় হয় আহা রকি সপ্তস্বর হে সাধুনর সাতটা ফোড় করে দেলে সাতটা সর উচ্চারণ হেলা হেন্দা নেজি সকাশে সোর মান কন্যা কানা সারে গামা পাদানি হে সুজন অটই সপ্ত স্বর তো সখা হো সাতটা ফোড়ে সাতটা স্বর উচ্চারণ হেলা সা রে গা মা পা ধা এবং নি बोले यहाँ से मैं पन के प्रयास हो आजा मैंने पचास दिला जे ते को दबा देवी सातटा देवी मने केने पूजा करबो সাতটা ফোড়ে কি কে দেবা দেবী রহিছিলে হইলে আহা প্রথম রন্ধ্রে বসই রতি দ্বিতীয় রন্ধ্রে বসে সরস্বতী সরস্বতী সখা আহা প্রথম রন্ধ্রে বসই রতি দ্বিতীয় রন্ধ্রে বসে সরস্বতী তৃতীয় বসন্তী উমা আজ্ঞা চতুর্থে বসন্তী বিষ্ণুঙ্কর বামা পঞ্চমরে জগধাত্রী ষষ্ঠে বসি সচি সুনকার বাতি ছটা ফোড়ে দেবী মানে কেবল বসিଥିଲେ মনোমোহা নারী মানে खाली लेडीज मने बसरे ना ছটা ফোড়ে কেবল নারী মানে বসলে अरे ये बाबू लोग नर गोटेक भी नहीं बसी ना দেবতাঙ্কর মধ্যে কেবল জনে বসিଥିଲେ সখা এটা কে নি যে মোহন সরকার কে মোহন সরকার নাই সখা কিয়ে বসিଥିଲେ জানিছ কে কামদেব রতিঙ্কর পতি হেলে কামদেব কাম কামদেবঙ্কর অন্য নাম হেলা কন্দর্প হ্যাঁ। কন্দর্পর অন্য নাম হেলা মদন मदन মদন এন্তা ভাবে जे बंशीर ना कहना बोली दले हो আহা সপ্তম ফଳରେ বসই কাম মোহন মুরলী তেণু টানাম হরিবংশরে প্রমাণ হেলা মোহন মুরলী বলি না हां ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধরে পড় বাপা বংশীর না হেলা বিরহ বংশী নানা গুরুঙ্কর নানা মত তাহা জানନ୍ତି সুজ্ঞানী পণ্ডিত পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক মত তাহা জানନ୍ତି সুজ্ঞানী পণ্ডিত পিণ্ড কহিলে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড কহিলে সখা ব্রহ্মাণ্ড কহিলে ने পৃথিবী पिंड कहले पिंड कहले शरीर। पेट এ মত্যমণ্ডলী দেহ বই দেবতা হেলে বি মরে तमे तो नहीं सखा हो। मारबार तमे नहीं मारबार तो की সৎ কথা বল
আহা সপ্তম ফলরে বসই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম এই শব্দ সরে যাকু ডাকি দেলে থরে মন তো সে বাটছে না এই বংশীরে বাপা যাহাকে ডকাই আইছি এসি এসি সে আইবা লাগি বাধ্য চুমক আর লুহাকে যদি পাখে পাখে রখলে কেনতা ঘিচা টনানি হেসি হে ভলিয়া কথা এ ভলিয়া কথা এই শব্দ সরে ডাকি দেলে থরে মন তো হুয়ে ও ধীর মন তো হুয়ে ও ধীর সাধু জন নৃসিংহ সাগরে প্রমাণ নৃসিংহ সাগরে প্রমাণ সুখে জন তো সখা হ বংশীদা তো ফড় করা গলা সে গুণ যেন বচি গলা সে গুণকে কাଣା করেছিল ভাই বড় মা কান্দুছ তো সখা হ সেটাকে গুণ নি কহে যায় রুন্ড রুন্ড কহে এ আছে রুন্ড গুন্ড গুড়া গুন্ড সে রুন্ডটা হেতিলা ভগবানଙ୍କର 16 কলা ও হটাকে কলা বনে দেলে কলা বনেଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲା ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକରି ଜରାସବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଦରେ ସର ବିନ୍ଧିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ସଖା নে হতি ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକରି ପର୍ଶ ମାନେ ଛୁଇଁବା ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ আচ্ছা 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 ତ ଏଇଟା ହେଲା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବେ ଧୀର କାଣି ପଥର କାଟେ ଖରବର ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଏକ ଦିବସରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନିଜ ପୁର ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ ଗୋପନାରୀ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗା ଅବତାର ହେଲା ଆଜ ଯାଏ ଗୋପବାଲି କି ବର୍ଷ ନହିଲେ ରାଧିକାର ତୁଲେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିବ ହୀରା ସକେଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି সখা হো ভাবছে যে ওড়িশি চম্পুটি গামি কি ভাগবি না এ ওয়াটা তো কার কথা কেনি সেটা কই দশর পারে বন্ধু মানে নির্দেশ করে দেলে তো হেবা এ ওয়া এমন করে সব চলবা কি নিজর হিসাবে চলছি লোক মকে মটন ভাত খাবো ওড়িশি গামা মোর হিসাবে ওড়িশি ছন্দ গামা চম্পু গামা ভাল কথা ও পেন ଟିକେ দিও ভগবানর তটি চুটা ফুটবা ওইডো ভিতরে পানি লো